Episode, di ba? Sumbag. Terus labi ga. Iyaw sa mano kay birthday niya ron. Hey! Shout out ko labi, Bus Tansyong, shout out. Bus Ispalanga Timoy. Timote. Bibili ba? Sana bilhin nyo ba, shout out din. Sa Makati City. Richard, saroy pa. Richard Saroy pa, shout out din. From Canada with love, ana. From Canada with love. Saroy pa, Richard. Alberta. From Alberta, Canada. Yan dito. Alberta, Canada. Og ni Lourdes. Inelo. Shout out sa Hong Kong. Hong Kong. Itski. Itski. Tora, Rodilo. og Rod, shout out Rod. Yung mga panimpala diha, ana dito. Philcaps, shout out Philcaps Capino, shout out from US, United States of Washington DC. Raul Caris from North Carolina. North Carolina. Di ba North Carolina to? North Carolina. Emily Sorknes. Tiandat. North Face. North Face. Ha? North Face. North Face. From North Face. Surfness. From North Face. From North Face, Surfness, USA. Dong silabi, naras sa Pilipinas ron. Ina-boarding bus dito ron. Birding bus nito, Istoras. Senior citizen. Senior, ika 60 birthday. Happy 60th birthday na ha. Batulas dito. Batulas. Ika 60 ni Andat. Happy birthday at Andat. Ika 60 din. Birthday. Advance happy birthday. No, speedball. No. Tora, natulog ko. Among busing, natulog pa to. To, natulog pa na laki. Rodilo, El Kagot Karang Damang. GC Pidalan, shoutout dyan. Yes. Sa Manila. Makati City Hall. Makati City Hall. Barangay Del Pilar na dito. Barangay Del Pilar. Porok. 674. 674. 44. David Diri no, Saja mi. Saja kay para ugma ni bigana among iyang manok. Nako ni pakal sa ugma, nako ni gidungog ugma diri. Pagod ka pre. Mate man. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Yung kulay puti na bugis na manok, natapos na namin ay pulo na kabuo kay andam ni para ugma. Ako'y muluto ani. Chicken joy, adobo. Nilaig putahi, adobo nilat ang manok. Dong kumpleto rag sa lamas. May pagkaluto kanang mutilaw, may pagkaluto. Lami ay na og kinsa tong ganahan mukaon na ning manok. O kinsa tong di mukaon og manok, dito ra mus litson kay maglitson pumi ugma. No, is nito. Muna birthday boy ugma na advance ra siya mag-birthday kay mag-ihaw midaan parang dali pagka ugma lutoon laman nila. Na may mulutoan ning lai. Nos natan muna muluto ugma. Say maglitson ugma ng baboy dito tos babuyan pa wa pa na ihaw kay na-cancel lang birthday kay kuan man ganang pakaon pa pow Nos natan siyo nito muna birthday boy ugma na magpasalamat sa magaling kang kupal ka. Idara, di ba nit? Pasalamat ito sa Panginoon kay
siya may naay gamhanan sa tanan sa kalibutan. Napasalamat po niya na taas ang kinabuhi. Naabot siya ng idara. Napasalamat sa Diyos, sa Ginoo.